आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 26तम भाग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। द्वारकारू फेरी अर्जुन शोकरे भांगी पड़ुथिले। युधिष्ठिर बारंबार पचारिबा परे श्रीकृष्ण देह छाड़िबा कथा कहिले। श्रीहरि वियोगरे सबुआड़ हतश्री। श्रीकृष्ण कुटुंब माने कुशस्थल छाड़ी एरकार बणरे पशि सुरापान कले। निशारे घारी हेई परस्पर पिटापिटी हेई मले। श्रीकृष्ण वियोग संवाद पाई माता कुंती प्राण हारिले। गोविंद पादरे लीन होगले। श्रीकृष्ण धरा छाड़िबा परे पृथ्वी को कली माड़ी आसिला। परीक्षित राजगादी बसई युधिष्ठिर मोक्ष प्राप्ति उत्तर दिगरे चलिले। परम ब्रह्म चिंति चित्ते प्रस्थान कले स्वर्गपथे पछे चलन्ति चारि भाई राजार अनुरूप होई। प्रजांकु करी आलिंगन हरसे हरि तांक मन कृष्णर पादे चित्त देले परम गति से लभिले। असत्य इंद्रिय विषय नित्य जहार चित्त रहे से जे विपाद हृदय चिंती सर्व कलुष नाश जानती। से पादे लभई से स्थान ताहा पाइले पंडुनान विदुर थिले बनवासे प्रभास तीर्थे मोक्ष आसे। गोविंद चरण कमले प्राण छाड़िले जोग बळे निज भुवने विजे कले ब्राह्मण सापु निस्तरिले। तक्षणे द्रुपद कुमारी भर्तांक पथ अनुसारी कृष्णे निवेशी पंच प्राण पथे छाड़िले निज प्राण। कहन्ति सुत शुद्ध चित्ते सर्वमुनिଙ୍କ मध्य गते एबे हो शुण विप्रजने कृष्ण महिमा शुद्ध मने। गोविंद चरण कमले पंडु कुमारे भाव भोळे संसार माया दूर कले जगत मध्य निस्तरिले। कृष्ण महिमा सुधारस कहिला जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डव स्वर्गारोहणं नाम 15 अध्यायः। सुत उवाच सुत कहन्ति अनुरागे आनन्दे मुनिंकर आगे। स्वभावे अभिमन्यु सुत तेज विक्रमे परीक्षित। ब्राह्मण वाक्ये जन्म काले संभवी हस्तिना मंडले। राज्य आवरी महातेजे विप्रवचन गुण भजे। विराट सुत सुता थिला स्नेह से परीक्षित देला।
ଉତ୍ତର ସୁତା ଭାଗ୍ୟବତୀ ନାମ ତାହାର ଇରାବତୀ। ତାହାର ଗର୍ଭେ ଚାରି ସୁତ ଧର୍ମେ ସମ୍ପାଦି ପରୀକ୍ଷିତ କୁମାର ଜନ୍ମେ ଜୟ ଆଦି ସକଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯଜ୍ଞେ ବରିଲା ପୁରୋହିତ ଗଙ୍ଗାର ତୀରେ ବେଦ ସିଦ୍ଧ ସାଧିଲା ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ମନ ଭରି ଦିଗ ବିଜୟ ବିଜେ କରି କଳି ଯୁଗକୁ ଏକ ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳ ଅବସାନେ ସେ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ନୃପ ସଜେ କାଷ୍ଠ ମୂଷଳ ଧରି ଭୁଜେ ଅଗ୍ରେ ଗୋମିଥୁନକୁ ଥୋଇ ହୁଙ୍କାରେ ପାଦ ପ୍ରହାରଇ ତାହାକୁ ଦେଖି ନୃପମଣି ତକ୍ଷଣେ ଭୁଜ ଧରିଆଣି ବନ୍ଧନ କଲା ବାହୁବଳେ ସେ ବୀର ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଏମନ୍ତେ ସୁତ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସୌନକ ଆଦି ଯେତେ ମୁନି ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନି ସୁତ। ସୌନକ ବାଚ କେବଳ ହେତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଦିଗ ବିଜୟ ଉପଗତ କଳିକି ଧରି ବାହୁବଳେ ବନ୍ଧନ କଲା କିମ୍ପା ଛଳେ ସ୍ୱଭାବେ ଶୂଦ୍ର ରୂପ ଧରି କପଟେ ନୃପ ବେଶ କରି ଆଦି ପ୍ରହାରିଲା କାହାକୁ ଭସୁତ କହିବା ଆମ୍ଭକୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଭବାଣୀ ଏ ଜୀବ ତରେ ଯାହା ଶୁଣି ଶରୀର ବହି ମୋହ କଳ୍ପେ କି ଲାଭ ଅସତ୍ୟ ଆଳାପେ ଆୟୁଷ ଦିନୁ ଦିନ ତୁଟେ ଜଳ ଯେ ସରେ ଛିଦ୍ର ଘଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟୁଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅମୃତ ଦାତା ଚକ୍ରଧର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାଶ ଅର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୁଷ ଏ ଜଗତେ ସେ ନୁହେଁ କାହାରି ଆୟତ କର ଏ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଗ୍ରସ୍ତ ଯାବତ ଯମ ଏହିଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନହିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ ନିସ୍ତାରଣ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଆୟୁଷ ନ ପ୍ରମାଣୀ ନିରତେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରେ ତାର ଆୟୁଷ ଏ ସଂସାରେ ଅର୍ଧେ ହରଇ ନିଦ୍ରା ନିଶି ଦିବସ ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମେ ଗ୍ରାସୀ ଏମନ୍ତେ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନେ ସୁତ କହନ୍ତି ତ ସମାନେ। ପ୍ରଚାର କଲୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 26ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଶୈଳଭମ ମହାପାତ୍ର, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଦାସ। ବେଦର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ରାଖଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।